आदाब, जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ख़ास तौर से मोहित साहब बैठे हैं और शायरों की तो जितने हैं मैं सबको बचपन से सुना है। इकबाल अशर साहब हैं, सारे भाई से बहुत ही हमारी शराबत रही है, तमाम लोग। तो मोहित साहब हमारे वालिद की बीमारी में बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से 2018 के बाद से वो तबीयत में उनकी बहुत सवाल आया। तो उसके बाद से ही मोहित साहब जो है वो मेरे वालिद के बुरे वक्त के साथ ही एक तरीके से तबीयत उनकी बहुत ही ज़्यादा नासाज रही। तो बहरहाल बहुत वक्त न लेते हुए मेरे वालिद जिस तरह की जो शख्सियत थी, किसी का शेर है कि उस शख्स को किस चीज़ से महरूम करोगे, हासिल कभी जिसने कभी हासिल नहीं समझा। तो ये मेरे वालिद की शख्सियत थी। बहरहाल हुक्म हुआ है कि कुछ अशार में वालिद साहब की गुजरने पड़ दो। तो उनके गुजर जाने के बाद बड़ी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, तो जहन इतना अच्छा मेरा नहीं रह गया। तो किसी का शेर है ना कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाते रहना। तो बहरहाल मेरे वालिद की गज़ल है कि फ़कीरों की ये बस्ती है, फरावानी नहीं। फ़कीरों की ये बस्ती है, फरावानी नहीं होगी, मगर जब तक रहोगे हाँ परेशानी नहीं होगी। फ़कीरों की ये बस्ती है, फरावानी नहीं होगी, मगर जब तक रहोगे हाँ परेशानी नहीं होगी। और ये आंसू आपको रुस्वा होने नहीं देंगे, ये आंसू आपको रुस्वा होने नहीं देंगे। मेरे पाले हुए हैं, इसे नादानी नहीं। क्या बात, क्या बात, मेरे पाले आपको रुस्वा होने नहीं देंगे, मेरे पाले हुए हैं, इसे नादानी नहीं होगी। मुनव्वर में यकीनन कुछ न कुछ खूबियां होंगी, ये दुनिया यूं ही पागल की दीवानी नहीं। मुनव्वर में यकीनन कुछ न कुछ खूबियां होंगी, ये दुनिया यूं ही उस पागल की दीवानी होगी। और जो शेर मुझे यहाँ से याद आता है, समाप्त करना कि गज़ल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई, गज़ल हर अहद में हमसे सलीका पूछने आई। बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा पूछने आई, बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा पूछने आई। और उसमें शेर जो मेरे मतलब का है, मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे वालिद की शख्सियत को बिल्कुल हूबहू मैच करता है कि बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा पूछने आई। और मेरे लहजे की सफाकी के चर्चे आम है इतने, कई दिनों तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने हैं। मेरे वालिद जैसे बड़े बेबाक किस्म के थे, तो जब बीमार हुए वो तो एम्स में एडमिट हुए, तो कई तरह की उनकी जांचें कराई गई मुख्तलिफ। तो वो डॉक्टर सीएस यादव आए, कहने लगे कि राणा साहब सारी जांचें करा ली लेकिन कुछ निकला नहीं। तो कहने लगे एक बार CBI जांच करवा दो, जब भी निकलता उसी में निकलता है। कई बार तो मुझे लगता था कि ये तो सेलिब्रिटी किस्म के आदमी बच जाएंगे, हमारे हम लोग जाएंगे। तो बहरहाल एक दफ़ा तो वो बड़ा मजे का किस्सा है कि वो बॉम्बे एयरपोर्ट पर रोक लिए गए, तो उनके हैंड बैगेज में से वो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड निकल आया। तब मेरे वालिद की उम्र 61 से 62 के बीच की करीब। तो कहने लगे कि आप ये नहीं ले जा सकते हैंड बैगेज में। तो वालिद साहब कहने लगे कि अरे यार मैं 62 साल का आदमी
اور کیا کر لوں گا میں اس بلیڈ کے ساتھ. تو کہنے لگے کہ نہیں آپ نہیں لے جاتا. بڑی دیر بحث چلتی رہی تو بہت لوگ اکٹھا ہو گئے. اور میرے والد نے بڑا تاریخی جملہ بولا. کہنے لگے کہ میری قوم پہ کتنا ظلم کرو گے, داڑھی بھی نہیں رکھنے دیتے ہو, بلیڈ بھی نہیں رکھنے دیتے. سینس آف ہیومر بہت قیامت تھا. مطلب جب وہ ایجوکیشن پہ تھے تو ان کی نس نہیں ملتی تھی, وہ اتنی مہین ہو گئی تھی تو ڈھونڈے نہیں ملتے تھے. جیسے آج کے دور پہ شرافت ڈھونڈے نہیں ملتے. تو صاحب وہ خیر وہ ملی اور وہ نچوڑی گئی ہم لوگوں کی طرح. بہت خون نکال لیا. والد صاحب کہنے لگے اتنا خون کیوں نکال لیا؟ کہنے لگے وہ رانا صاحب کلچر کروانا. کہنے لگے یار اتنے میں ایگریکلچر ہو جاتا ہے. تو خیر بہت زندہ دل آدمی تھے, بہت بیماری میں بھی اپنا کبھی وہ گو اپ نہیں کیا. ایگو ہی کم ہو سکتا ہے, ایگو کم نہیں ہو سکتا. خیر میں ایک غزل ایک سنا کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے. میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے. یہ گناہگار کبھی پین پر نہیں ہونے والے. یہ گنہگار کبھی پین پر نہیں ہونے والے. اور ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے, ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. ہم کو دنیا میں بسا رکھا ہے دل میں, ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے. اور یہ جو سورج یہ کانٹوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منوں پر نہیں. یہ جو سورج یہ کانٹوں پہ پھرا کرتے ہیں, مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے. تو آخر میں ہماری ایک التجا یہ ہے کہ ہم اپنے والد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. بیماری کے دنوں میں 2-3 شعر انہوں نے کہے تھے کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا تھا اسی شان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں, جس شان سے آیا تھا اسی شان سے جاؤں. اور بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں, چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. اور ایک سوکھے ہوئے پھول کی قسمت کا کیا بھروسہ, معلوم نہیں کب تیرے گلدان سے. جس شان سے آیا تھا اسی شان سے.